संतोष लाभ करेंगे भगवान टिके कुह ऋषि मैंने कथा शुणी सुत महामुनि कहते भूसुत शुण सावधाने गोविंद तोर महिमा माने गोविंद पुराण इतिहास हरे गोविंद शुणिबु ताहार संभाष गोविंद संसार धर्मशास्त्र देते गोविंद सब गोचर तुम्भ मते गोविंद अव्यास मुनि शिष्य तुम्हे गोविंद कथा भले जनु आम्भे गोविंद देखिले ब्रह्ममुनि गोविंद धनु शुणी गोविंद शास्त्र तुम्भ कही गोविंद पुराण जते कही गोविंद अनुग्रह देवी गोविंद शास्त्रे तुम्हें जानी गोविंद अति यही मत गोविंद गुरु रे भक्ति गोविंद 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 हरि हरि बोलो आज्ञा कथारे कहुई और माने दुष्ट माने भल शिष्य को गुरु देखला मात्र सबतक विद्या दे कृष्ण बलराम कौटी जाते शांतिपति पाठ शांतिपति पाखे पहुँचला अनेदेले कि शांतिपति अनुरोध कहले आगे भाग्य मोर आज सी जापर गुरु एकादशी मैंने मोर एडे भाग्य आज मन चिंता कर कृष्ण बलराम आस मो पाखे मत गुरु करेंगे गुरु न कले कहीं ना आज्ञा तेणु भगवान कृष्ण गुरु करने जाते भगवान राम गुरु किए वशिष्ठ और विश्वामित्र तेणु गुरु न कला पर्यंत आमर वाक्य गोटे सिद्धि हम कथा गोटे आदौ सिद्धि हेनी कथा जिते करुवे तार फल किसी पाइबा तेणु आपण मैंने समस्ते गुरु कर गुरु जिते तुम जान जिते कथा तुम बुझना चाहिए जिते बेले पवित्र हम क्या आत्मा जो पवित्र हम आमर गोटे अच्छी आत्मा पवित्र सीना हेले सीना आम निर्मल आत्मा हेल्ले भगवान पूजा करवा आम जिते गुरु न कर आम कौन आगे हम ना आमर मनटा आगे थी सरिले अन्य कम कर न सरिले शीघ्र के सारीदेवी ये भाव में आम गुरु न कले मनटा सदा उत्सर्ग कर गुरु जदि करवा मनटा निश्चित रही कर्म कर सारा पर अन्य कर्म कर तेणु गुरु ही होती श्रेष्ठ गुरु जेपर्यंत आम न करे भगवान कृष्ण पचारे अर्जुन सब कथा तुम मन रहा ना मोर मन रही कहीं मन रही ना तुम गुरु कर्म गुरु कहिले ताहा जानी कहिले कमु थाई प्राणी गुरु कहिले ताहा जानी आउ नहिले भमु थाई प्राणी आउ गुरु को नमणि आउ गुरु ही साक्षात ईश्वर हरि हरि बोले गुरु को नमणिब नर नर अर्थ कौन है नर अर्थ कौन है नर अर्थ मनुष्य नुहे नर होती कौ मैंने ना जो मान नीति ना कांति ना जो मान आचार ना व्यवहार ना जो संस्कार ना जो मैंने विश्वास करते नहीं जो मैंने अविश्वासी क्या भल पाती नहीं जे कौन कर्म कर जाती से नर भागवत कौन कहले ये संसार में गोटे प्राणी हूँ मनुष्य भितर नर जहाँ कहुए जहाँ कि आप देखिए जे समाज विरोधी काम कला सी है नर जे समाज कौन प्रकार उन्नति न कला सब प्रकार वर्ज्य मैंने अवर्ज्य वस्तु जे ग्रहण कला सी है आज्ञा नर भगवान कौन कहले कहले मो माया मते अगोचर मो माया मते अगोचर आज्ञा छार नर तार कौन प्रकार कार्तिक मास चलती महापुण्य मास कार्तिक मास कि आज कार्तिक मास लोक मैंने कौन आमिष खाऊ आमिष कौटा माछ मास ना 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 मिछ कह आमिष बारंबार आपण मान कहे मिछ को दूरे रखु
ମିଛ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ବେଳେ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଛ କହିଲେ ଅନେକ ମିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ସତ ପଦେ କହିଥିଲେ ଆରାମରେ ଆପଣ ଦିନଟି ଆଗ ଯିବ। ତେଣୁ ମିଛ ହିଁ ହେଲା ମହାପାପ, ମିଛ ହିଁ ହେଲା ଆମିଷ। ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ନା ପଛେଇ ରହିବେ। ମିଛ କହିକି କିଛି ବାହାରକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି ହେଲି ସେମିତି ହେଲି ଏ କରି ସେ କରି ମିଛ କହିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେ ମଦ ପିଉଛି, ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ସେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମରିଯିବ, ମୁଁ ମଦ ପିଇଲେ ମରିଯିବି। ମୁଁ ମଦ ପିଇଲେ ମରିଯିବି, ସେ ମଦ ନ ପିଇଲେ ମରିଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିବା ମଦଟାକୁ? ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କରି କରାଉଥାଏ ମୋହି ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଅନ୍ତରେ ସାଥୀ ରୂପେ ଥାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଦେବତା ଆଦି ମୁନି ଦେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ସମସ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 হরি 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 বল কলি যুগে যেতে প্রাণী অল্প আয়ুষ পরিমাণী স্বভাবে মন্দ বুদ্ধি হন্তি প্রাণীক উপদ্রব চিন্তি যুগে ব্যবহার পরিমাণী সকল ধর্মে আম্ভে জানি এ প্রশ্ন শুভ আম্ভ মতে সার ধরি তুম্ভ চিতে কহ কেমন্তে প্রাণী কর এ ঘোর মায়ার নিস্তার আনন্দে বলো হরি 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 করিবে ভব পারি এড়ে প্রসন্ন হই হরি এ জীব আত্মাকু ধরি তুম্ভে এ প্রশ্ন যোগ বড়ে প্রকাশ কর মহিতরে কি প্রয়োজনে জগন্নাথ গোবিন্দ আও দেবকী উদরে সম্ভূত গোবিন্দ 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 অদ্বৈতী মকরন্দ ସୁତମୁନି ସହନକାରୀ ମୁନି ପଚାରି ଗଲେ ସୁତମୁନି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲୁଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦ୍ଧାରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କୁହ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସୁତମୁନି କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଅବତାର ହେଲେ ଯେ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅସଂସ୍କାରୀ ହେଇଗଲେ? ନା କଂସର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଅନୀତିରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମା ପୃଥ୍ୱୀ ମାତା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବାରୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲି? ନା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ରକ୍ଷା କରି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏହି ପାଇଁ ମୋର ଜନ୍ମଟା ହେଲା। ସୁତମୁନିକୁ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ତମେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଥିଲା, ମା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲ କ'ଣ? ତମେ ତ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଯଦି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ବିନାଶ କଲେ ରାବଣକୁ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ କଲେ। ତମେ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବାର କ'ଣ ଥିଲା? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଯିବି, ଯାହାକୁ ତମେ କହୁଛ ଯେଉଁ କଂସ ବୋଲି କହୁଛ, ସେ କଂସର ଏତେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯେ ଯାହାକି ତାକୁ ସହଜରେ ମାରି ହେବନି। ତେଣୁ ଯଦି ବାଳକ ହତ୍ୟା ସେ କରିବ, ତାହେଲେ ମାନେ 6ଟି ଗଲା ପରେ ଆମର 6ଟି ମାରିଲା ପରେ ସେ ତ କଂସର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ତାର ପାପ ଘୋର ହେଲା। ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ କଲି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ତ ପରିତ୍ରାଣ ହେଇଯାଉଛି। ଉତ୍ତମ ଆସିଲା ବିଷ ଧରିକି ତା ସ୍ତନରେ ପାନ କରି ତାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଅଗାସୁର, ବକାସୁର, ଷଣ୍ଢାସୁର, ପ୍ରଣବାସୁର ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିନାଶ କଲେ, ତାକୁ ଦେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ପଚାରନ୍ତି
ନାରଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯିଏ ଆସିଲେ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ସ୍ତୁତି କରୁଛି ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେଉଛ? ଆମର କହନ୍ତିନି ହରିଭକ୍ତ ଯେତେ ନର ପତ୍ର ଭଙ୍ଗା ଗୁଟେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ନା ତାହେଲେ ହରିଭକ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ କହିଲେ ହରିକି ଭଜିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ହରିକି ଭଜିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହେଲେ ହରିକି ଭଜିବୁ କାହିଁକି ଆମେ? କହିଲେ ନାଇଁ 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 ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଉଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଃଖୀ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ ଦୁଃଖୀ କରୁନାହିଁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ গোবিন্দ রাম পরমাধবী গোবিন্দ রাম পরমাধবী হরে মুরারে পদকৈ চরণে গোবিন্দ গোপাল মুকুন্দ হরে যোগেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু নিরাশ্রয়মান জগদীশ্বরম নিরাশ্রয়মান জগদীশ্বরম নিরাশ্রয়মান জগদীশ্বরম। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। ভগবান কহিলে যে এই ଯେଉଁ ପଦଟି ତମେ ବୋଲିଲ ଏ ଗୋଟିଏ ପଦର ଅର୍ଥ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ କଳି ଆସିବ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କର୍ମ କରୁଛ ଏଇ ଗୋଟିକ ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା କୁହାଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ କିଏ ମା ରାଧା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାଝେ ହଲେ ତାହେଲେ ଆଉ ନାଇଁ ମ ଚାହା ପିଇଦବା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଚାହା ପିଇଦବା ଭଲ ହେଇଯିବ।